Ongathare ne gari motor chini ne. Nona bila po gari bikang lo malah po mana pak lah dia halang hang bersong pada po arlang do mati di lapu lah ke lapu bang piknik cobom ke ni dalong pak lang tu deh dalong pak lang deh dalong ke ya cek dalong mo pen hala dang pak lang mati hala pura do hala dak ayo lason hedi ing tu lasona agep do kok mati di amat agep do kok hedi bila po gari parluno dak ne lason yo pu Ani dah cilut lo, oka men kai lo pon, ya. Long tu lo yo. Ulo. Yang jadi tamen lo tum tak, domesan adim, ekdom insam do. Di long arum oh cabi skuti long sedok colo pada kong ada. Nang ning ori deh ne cabi pon pedal lo. Ektor gari cabi ne pon pedal lo. Pada nang dah, kang thi ko te bokat lah. Yo, pula, kalau orang rumah tak mangde nak pong ke, kelang ne seng ve kang sam, tomon kang sam asonsi ne seng ve kang sam. Oh my God! Hello deh, dalong ke bear panel ke bear view lo, yo. Dom kerang selo ban hoi hai lo mesti di, ban hoi means ban ulu ban mo bukan teknologi di hala gari dam, gari bang putih ihum pon me pon atom bang ini bang mat, inut bang ke pasuntuk lo mat, inut bang ke dam lo, baita pon me lay, hingmet ki yo. Hendak lo. Percaya lang, jangan lupa gari wan. Yo, lason se. Gari dah mana lah puluh pacela lah lo lah. Mana indah hoi mati di ke pulau ke tu hapus itu, bang dam senang deh non bang ke. Non bang kita lang tengah jatang lo, amat non bang ke hala oke mung tu mung lang nang deh. Ada le dam nang kita antang charger lo lah si. Tadala tu nang deh. To non bang pilo po ok bang ni tum chuel lo man ni ranang phudum kai lo yo man non bang ok bang chutanga lo man non ke dam bo pulo man lasi mo pan niliang khan ma di nil to ma group theo ke bang lasi amat mamas ke do mang paklang kelang di mang paklang bo de ke bang ke la le de lang de lapu la bang ke ik lo ke la bang ke number ke lang ke hai lo lang ni lyrics ben ke ngok ke film Karbi la marjan sta me lang li kas bonda pon ver pa bang lo ke lapu dam thulo plote la ke plopo Nandeswar Teron ke hai alang li minut la ka Lunsepo anta takali lang alang li ke plopo sound engineer alang li long studio do ni limo pa nang than nitom lun record han sike bang pu la alang li studio long lo. So hope so guys, you all doing good and fine. So actually I'm very happy to be here in the border of both Arunachal and Assam, and exactly we are here under Arunachal Pradesh. So I'm very happy to be nangli pini labang so ladak bisnat sariali lo mate tum sunitpur pusya prang man pubam lo lapenon nili tum ladak nang juilong lo Arunachal border nangli phi tami lang me sen inglong pinis tami dolo lasi nangli pi sipui labang so di maputhak hok lo nili kailong dak bisnat sariali lapen dake isi bange putam lute hala sunitpur pusi pu ta la so havar dadak adun kok Karbi itu pen kecil tong aja ding pilo. Wal pista apor kesang le ajone pen masih bang tu trelo. Tapi ni ani bang apti minil tom nik nong plipo mate lipson ansi lapan akorte pen borno terang nil tom ang rapelo. Amat si
Tobe nil tu ngoceng honai alang li ke sound engineer. Si alang li ham si sakok lo. Si kadap thang lo. Amat pula Arunachal border dam nang pula masih Arunachal border bang lo. Masih ning samping lo. Non ke nili mu Kejui Nandeswar Teron alang li sound engineer alang li long sidampo nang li se ki jume mate nang li lun ki jume kado kowe Karbi ang longara dak sunitpur Karbi ara doan sami ki bigitis tami arju lake malonga thari walun lasi bangso alun nang li asapso la viewers tumhan asapso lun pigjima Oh, तो इसी सबसे बांग निले लोन पिपो है लबांग सोलुन के टॉक बांग के निले नॉन्टा चथानंग को अलंगली सर चंद्रो सिंह रोंग फार अलंगली सिके टॉक अलुन निले कोपाई के मेलो अलंगली पेंचे टोंग लगा जॉइने सी लसो लबांग सोलुन निले किलुन लोंग आरु लापेन Karbi arat do anta labang solun aning samjin pen arjulo lasi labang solun asap suwe setan ilinang li tumhanang parjuik po malong athare ni gari motor chini ne chusang se tailawe ne jit salong penchini ne malong athare ne gari motor chini ne chusang se tailawe ne jit salong penchini ne malong athare komata samilo ne loti nang loke pang e kopia pindeng lo ne chusang ching ti pa jang pre thek lok pen phere me la sona pindeng ave nitu malong arong ke malong athare ne gari motor chini ne chusang se tai lave ne jin salong pen chini ne Corup tiklo nang lilang ki jumi alun kadowe than kapal jipon napot nang li si jumi ikpik lapen kadowe depan nili pachinigang tung lagala pulo alang li business serial long matsi alang li studio do atur kini pu member terang Kejui nang li lun tok piklo lapen lun kadop piklo la si la anang bong penang li kolo so alun bang sinang ni kang sam nai mate nang li dom mane ninga cedok nai alun kolo bang lo nang li sabso banang parju pon thegi ma Nili nang chidok dai lun mang ke non klang te lang non klang po si pula nil tung ngecheng honai akai non Teron studio long sinili pini final voice dub bang lo si kon nai jumeji ki junoji bang la bang ke moi phang si chini po si nili kecheng honai lun mang ke bang phanta pitek thre lo mi thang si chirai de lo si alun mang ke la pulo mi thanga hen doning kang sam som thot ke avelo ne penang duk sung suri chetong seta chepaning ding pen le li bucinang lalo tiklang dapo jume juro sta monal tum dar de lo ke di bilang ini ke bangkong masih curulon tuh terbang tu Lasi till then stay tuned, do like and subscribe my channel. Dei kardom tu me technique.